استعمال le subjonctif dans la subordonnée complétive. أمثلة أو modèle. Il est possible que nous partions en Italie cette année. Il faut que nous partions en Italie cette année. J'aime que nous partions en Italie cette année. Je veux que nous partions en Italie cette année. في الأمثلة يمكن أن نقول أنها تحتوي على la subordonnée complétive مثل ما شفنا في الدرس اللي فات. يعني la subordonnée complétive اللي عندي داخل كل مثال أو في كل مثال que nous partions en Italie. ولكن في هذا الدرس أو هذا الدرس متعلق بالتصريف، وهذا التصريف يشمل الفعل الثاني أي فعل la subordonnée complétive. ولكي نقوم بتصريف ذلك الفعل بالطريقة الصحيحة لازم نعرف قبل ماذا يوجد قبل الكلمة que. ففي المثال الأول il est possible que وهي كما سميناها في درس les verbes d'opinion ولا exprimer l'opinion سميناها une construction verbale. وهذه la construction verbale exprime أو تعبر عن la probabilité الاحتمال أو بما نسميه le doute أو اللي هو الشك أو l'incertitude أي هي عدم تأكد أو la possibilité اللي هي synonyme أو مرادف كلمة الاحتمال أو la probabilité. وفي المثال الثاني عندما نقول il faut que هذه la construction verbale أو le verbe faut يعبر عن اللزوم أو الإجبار. يعني vous êtes obligé que ولا on est obligé de partir en Italie si vous voulez. يعني واجب علينا نروح أو نمشي لإيطاليا في هذا العام. فنقول أن كلمة faut فعل أو la construction verbale il faut que بأنها تعبر عن l'obligation أو يمكن أن نسميها la nécessité الوجوب أو الضرورة. المثال الثالث j'aime que وهذه la construction verbale j'aime que شفناها أو رأيناها في نفس الدرس اللي هو أعبر عن رأيي ووجدنا بأننا يمكن أن نضعها في la catégorie si vous voulez ولا خانة التعبير عن الرأي ولكن إعطاء الحكم. ولكن عندما أقول j'aime que le verbe aimer يحب يفضل يحبذ d'accord donc هذه الأفعال تعبر عن le sentiment أي الإحساس ولا المشاعر. ولا bien sûr que لا يوجد فقط فعل aimer يحب أو يوجد أفعال كثيرة التي تعبر عن إحساس الشخص. وفي المثال الأخير je veux que nous partions veut c'est le verbe vouloir أي يريد d'accord alors هذا الفعل نسميه un verbe qui exprime فعل الذي يعبر عن la volonté يعني الرغبة في فعل شيء ما أو الإرادة يريد فعل شيء ما. بعد ما نقوم بتحديد معنى إذا أردتم معنى la principale ولا la construction verbale التي هي قبل la subordonnée complétive يجب أن نرى ما بعد أو يجب أن نرى الفعل الذي يوجد في la subordonnée complétive. وفي جميع الجمل أو la subordonnée complétive عندنا الفعل partion الذي ينتهي ب EONS
partion هو الفعل partir الذي ينتهي ب EONS. في هذه الحالة لا يمكن أن نقول أو لا يمكن أن نصرف الفعل partir في le présent de l'indicatif، وإنما le verbe partion الفعل partion هنا مصرف في le présent du subjonctif، le présent du subjonctif أو نقول عنه le subjonctif présent. le subjonctif هو ليس بزمن وإنما بوضع، يسمى un mode لأنه في اللغة الفرنسية أو في la conjugaison française يوجد des modes أوضاع ويوجد des temps اللي هي présent passé futur etc. يعني أنه في la subordonnée complétive مرات يطرحون la question complète ou mais au mode qui convient ou bien au temps qui convient. يعني راح نصرف احنا le verbe de la complétive، نأكد le verbe de la complétive الفعل الذي يوجد في الcomplétive نصرفه في الزمن وفي الوضع le mode الذي يناسبه. ولكن قبل ذلك يجب مراعاة أولا ماذا يوجد في la principale ولا la construction verbale التي نجدها قبل la complétive ولا la subordonnée complétive، لأنها هي التي تحدد le mode. Est-ce que نستعمل le subjonctif est-ce que نستعمل l'indicatif؟ بمعنى إذا وجدت أن la construction verbale التي توجد في la principale ولا قبل la subordonnée que إذا وجدتها أنها تعبر عن la possibilité اللي هي الاحتمال أو الشك، وإذا كانت تعبر عن l'obligation اللي هي الإجبارية أو الوجوب أو la nécessité اللي هي الضرورة، أو مثلا كنا نعبر عن le sentiment تاعنا j'aime, je n'aime pas حتى j'espère je crains اللي هي أخاف je regrette اللي هو الندم ولا أتأسف si vous voulez je veux أريد ou bien je ne veux pas par exemple لا أريد je refuse أرفض. هذو les expressions التي تحدد لي ولا تقول لي que لازم الاستعمال تاع le subjonctif dans la complétive. إذا لم تجد واحدة من هذه les constructions verbales أو من هذه التعبيرات استعمل le présent de l'indicatif. يعني par exemple le verbe être le présent de l'indicatif تاعه هو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. ولكن dans le verbe être إذا صرفته في le subjonctif présent فيصبح que je sois, que tu sois, qu'il ou qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. يعني تصريف مختلف تماما. ولهذا يجب فهم أولا يجب فهم لافراز الجملة surtout la principale عن ماذا تعبر لكي تعرف في ماذا راح تتصرف le verbe الذي يوجد في la complétive. القاعدة la règle le subjonctif est un mode مثل ما قلنا هو وضع ce n'est pas un temps وليس بزمن. il s'emploie généralement بصفة عامة je l'utilise يعني أستعمله après que متفقين عليها قلنا بصفة عامة لأنه يوجد حالات وين je peux pas utiliser le subjonctif وين ما نقدرش ولا أستطيع أن استعمل le subjonctif présent. alors j'utilise le subjonctif présent dans la subordonnée complétive. نستعمله في la subordonnée complétive après un verbe ou bien une expression ou bien une construction verbale qui exprime التي تعبر عن la possibilité, la probabilité, l'incertitude, le doute أي الشك احتمال عدم تأكد. مثلا il se peut que لا تنسوا que dans la règle أنا نسيتها il se peut que il est probable que il est possible que
je ne suis pas sûr que et le verbe douter. وأكيد يوجد كثير من les expressions ولا les constructions verbales التي تعبر عن l'incertitude مثل je ne pense pas que je ne pense pas que je ne crois pas que هذه أيضا داخلة أو أجدها في la possibilité. Le sentiment أي الإحساس apprécier, aimer, désirer, craindre يخاف, craindre, regretter, يتأسف ولا يندم si vous voulez. Détester هي عكس aimer. عكس aimer. L'obligation أو la nécessité قلنا الوجوب أو la nécessité اللي هي الضرورة. Il faut que il est nécessaire que أو مثلا مرات نجد il est important que il est obligatoire que exiger وعندما نصرفها نقول j'exige que il est interdit ممنوع il est interdit que لا تنسوا الك والأخيرة اللي هي la volonté أو الإرادة والرغبة في فعل شيء ما vouloir يريد refuser اللي هي لا يقبل أو يرفض. التمارين في التمرين الأول طلب منك أن تسطر عن الأفعال ولا على الأفعال التي هي مصرفة في le subjonctif présent. أول جملة Je sais que tu n'es pas malade. Je sais que tu n'es pas malade. Alors, هنا في la phrase التي عندي لا يوجد فعل مصرف في le subjonctif présent. أولا لماذا؟ لأن d'abord la construction verbale اللي عندي je sais que اللي هي أعرف يعني أنا متيقن اللي هي la certitude وإحنا قلنا عندما تكون l'incertitude اللي هي عكسها عدم تأكد هنا d'accord je peux utiliser le subjonctif en plus de ça ES اللي هو le verbe être au présent de l'indicatif il n'est pas au subjonctif présent ليس في le subjonctif présent ثانيا il regrette que tu ne sois pas arrivé à la fête il regrette que شفناها في القاعدة وهي تعبر عن le sentiment إذن automatiquement soit هو le verbe au subjonctif présent. ثالث مثال nous aimons que maman ait un très joli cadeau. Nous aimons c'est le verbe aimer. Alors aimer c'est le sentiment. Alors automatiquement كي يكون عندنا le sentiment عندما يكون عندنا le sentiment automatiquement سنجد le subjonctif présent في la subordonnée complétive يعني le subjonctif هنا c'est AIT اللي هو est le verbe avoir au subjonctif présent. La phrase 4 il veut que sa chambre soit propre. Il veut que construction verbale التي تعبر qui exprime la volonté. D'accord? Alors automatiquement عندنا le verbe soit اللي هو le verbe de la phrase ou de la subordonnée complétive au subjonctif présent. وآخر جملة il ne faut pas que tu jettes les papiers par terre. Il ne faut pas il ne faut pas مثل لا يجب يعني il est interdit ممنوع il ne faut pas que tu jettes les papiers par terre. Alors هنا المنع والوجوب داخلين في le subjonctif présent. Alors jette c'est un verbe au subjonctif présent. أما l'exercice 2 فهو généralement le texte ou bien la question اللي نقدروا نلقوها dans un examen ou bien dans un devoir يعني يعطيك la phrase وأنت تقوم بتحليلها لترى
ماذا ستفعل بذلك الفعل؟ كيف ستصرفه؟ ولهذا يجب d'abord أن تعرف نوع la subordonnée complétive بما أنه عندك بزاف les subordonnées اللي راح تلقاوها dans le programme ولا التي ستدرسونها. Alors, il a dit complète. أكمل. Il faut que tu être à l'heure à ton cours. Il faut que tu. Obligation يعني أصرف être au subjonctif. Il est important que vous suivre. نفس الشيء. Il est important, c'est une obligation ou bien nécessité. Alors, suivre يبقى un verbe au subjonctif présent أو أصرفه le subjonctif présent. Il ne faut pas que nous dessiner sur le mur. نفس الشيء dessiner لازم نصرفه في le subjonctif présent. Il se peut que aller à la plage. Il se peut possible يمكن نفس الشيء aller لازم يصرف في le subjonctif présent. Je refuse que tu dire de gros mots devant mes enfants. dire نفس الشيء يوجد je refuse que اللي هي le verbe de volonté. Alors نصرفه في le subjonctif présent. وأخيرا je ne suis pas sûre que tu piges mes paroles bien mes paroles. Je ne suis pas sûre c'est l'incertitude. Alors piger لازم نصرفوه dans le subjonctif présent. بمعنى أن être في الجملة الأولى تصبح soit SOIS. Suivre dans le deuxième exemple ou la phrase que vous suiviez. Que vous suiviez. Il ne faut pas que nous dessiner sur le mur. Dessiner يصبح dessinions. Il se peut que nous aller. Aller c'est un verbe من le groupe الثالث أو le troisième groupe ويصبح que nous allions. Attention, que nous allions. Dire je refuse que tu dises D-I-S-E-S, que tu dises de gros mots devant mes enfants. Je ne suis pas sûre que tu piges. Tu piges. Pige, ES à la fin, bien mes paroles. وللتذكير يوجد déjà une vidéo sur le subjonctif présent التي تحكي عن les terminaisons. Alors les terminaisons كما تعرفون E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. هذه les terminaisons stables يعني fixe pour tous les groupes sauf que le deuxième groupe j'ajoute double S. نضيف double S pour le deuxième groupe. troisième groupe يبقى لكم كحفظ. لازم يحفظ le troisième groupe لأنه يحتوي على الأفعال المتغيرة. يعني chaque groupe de verbes كل مجموعة من الأفعال عندها تصريف سبيسيال لأنه généralement les radicaux, ça veut dire le radical d'un verbe du troisième groupe change avec la plupart des verbes. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.